एयरटेल आमको खाइका विभिन्न माने हेल्समेन खाइका खाइपना ताबो बराबो बुझि थाका मुखाव दिन खाइ दङ एकजन दिनै सांसद এবং তিনি স্টেট প্রেসিডেন্ট ফ্যামিলি সাতজন ফ্যামিলি 15 মানে আনফরচুনেটলি আননেসেসারি বৌনুকা ইজাকো সাকাং কাইসা যেটা প্রাইম মিনিস্টার পাইয়ে তিনি 1.5 লক্ষ টাকা খেয়ে এখন নয় আপন পয়সা ওদের নুকা তবে এই সিজনে তিনি রাষ্ট্রনীতি খাইতো যত জনসভা যত প্রোগ্রাম এই সিজনে যদি ফায়াঙ্কা তিনি বাতিল খাই যাবে বড় अब है कि विभिन्न विभिन्न बड़ बुझे कौन था नौना बीजेपी से 5 एमएलए प्रतिदिन फाइट कैसा गवर्नमेंट कैसा सिटिंग एमएलए क्या करे कैसा बोबगरा फेक न्यूज एवं खाना नाम नखना विभिन्न अंग जे जों खाया अब पार्टी सारथि राज्य सरकार सुमनके kisah sekarang demokrasi di mana jangan lagi edisi wajah korja hisap rumah dan bagi cap situ mana BJP ro. Jika sana tu agi waktu SM ini kaisa sodai show. Jika apa cap situ mana yang saya mana. Kita nak beri nama rumah dan edisi wajah. Apa yang khusus Central Minister and the Finance Minister. There is a good package. Medicine by Pustaka, over rank Syria, edisi ini tanggai budget 26,800 কোটি টাকা স্টেট বাজেট থাকা মানে 26,800 কোটি টাকা নিয়ে স্টেট বাজেট নিয়ে এডিসি গভর্নমেন্ট 20 কোটি টাকা নিয়ে আমরা প্রেস মিট কে সাথে যে জাগো কাইতা স্টেট এবং এডিসি ও 5 বছর অ্যাকশন প্ল্যান 5 বছরের যে নিনি যে মেয়াদে যে খরচ মানে অবশ্যই এডিসি গভর্নমেন্ট ফাইন 20 বছর অঙ্ক অনলি 1 year on the edition bisa kudi tagar ang rekha na abone press meet ke sari je bahut ini abone sa deputation bane ari na seria nang bahai ke orang khub ekta লজ্জিত ব্যাপার abone পরিষ্কার পাবলিক শিখা পাবলিক নুকা তাও ভালো বুঝিকা তিনি abone বাগ বিরেট পাহাড়ি এরিয়া এই জিনিস শুনতে ভারত ত্রিপুরা হয় এবং ত্রিপুরা সরং তাও বুঝিকা তাও একবারে যে 2000 ভোট থাকা 2018 যে দ্বিতীয় বারতে ভোট থাকা আব পাবলিক Muka bisi election tu ibu lagi. Borgai sahaja bisi election mereka buka kulit kapal ya. Jika tak borgai sahaja orang lain BJP rokunda di dia. Mereka cuma lagi sorga buka dia. Orang bisi election. Amat apa yang musuh tu bicara. Karena dia gaung penuh kena বিভিন্ন জায়গা ini constitution এবং law जों समान এবং जों মানুষের রেসপেক্ট খায়ো এবং যিনি ডিমান্ড বা constitution ডিমান্ড সাংবিধানিক দাবি जों কোনো সাংবিধানিক এবং ল না जों অমান্য খায়ো जों রেসপেক্ট খায়ো এই যে जों ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাবে নানো কথা থানা হাই কোর্ট নে অলরেডি মেনি নোটিফিকেশন এবং হাই কোর্ট অর্ডার জাস্ট গভর্নমেন্ট ন বিসি ইলেকশন খাই নং যদি অ্যাসেম্বলি বাই ইলেকশন চারটা জায়গা বাই ইলেকশন খাইবা এবং তিনি নগর পঞ্চায়েত নে ইলেকশন খাইকা ওয়াই দিন তিনি এডিসি কে কেন ইলেকশন খাইকা অলরেডি কোর্ট অর্ডার লিখা খাইদি কারণ গভ যদি 30% যদি হাম করে নেকা নাই তো খাইকা নে এডিসি এরিয়া কো যে 500 এর উপর যে ভিলেজ কমিটি যদি ভিলেজ যদি ইলেকশন খাইকা ভিলেজ যদি চেয়ারম্যান অল খাইকা ডেভেলপমেন্ট না এবং 30% হাম করে না কোনদিন যদি 30% ভিলেজ কমিটি খাইছে yani khaya अब नारी इलेक्शन खाए तब गवर्नमेंट सब परिष्कार हम अब आं छानानि कोनो प्रयोजन आच्छा एमएलए दिब्रा चंद्र राखो डॉक्टर अतुल तिब्रा मत फाइनेंस सोमोन्दै नों बहुत जते सेमा गुबै दाको एक्चुअली अब विभिन्न सोशल मीडिया अब अनेक समय जरा फाइके नुकनाय ते फाइनाय विभिन्न आरो एमएलए फाइनाल प्रस्तुति महाराजा विभिन्न महाराजा भाई जोगाजोग खाई तो नाव नुकनाय अब बुझिखा जो एमएलए नुई तो जो नुका शिखा 4 বছরের एक्सपिरियेंस जो आंबो एक समय पार्ट अफ द गवर्नमेंट काइसा एसेंब्ली मेम्बर तमन पॉइंट आं तिनि एज ए आंनोका आनि जों जे एमएलए पोस्ट अब कुन परमानेंट पोस्ट या अब तिनि टेम्पररी पोस्ट तिनि जो परमानेंट पोस्ट दफा हम करे बागै जे बुबाग्रा तबो तिनि बुबाग्रा तिनि मुक्तिदाता बुबाग्रा चलो बोना जे एज ए जों जतो तब